Mata ko, nakatulog naman ako. Oo, layo. Gali, ikaw gali dyan, Lodge. Ano yan? SIT as sa quiz. Diko? Diko, tamad ko magawas Miko. Hi, alone. Only you pa, mine. Grabe. Parang binibenta, ganun. Tapos i-mine. Sige, halong permi. Yes po, ikaw po, halong permi. Dami na nalaga dyan. Oo, simple, madami. Pamain sa kagwapa. Sige, yours na. Kuhaan na. Imo na dayon, charis. Gano'n naman, Abi. Kasi wala lagi diri sa Amon Street, Miko. Init lagi kaayo. Pero feel ko sa gawas gataliksik. Hindi ko lang balaan, kaya ako gagawas pa. Teddy Jones, hello po. Halong ganda. Okay po, pressed. Charis. Wala kami ginaobra, it's me, Marley. Kuya Juan. Michael, hello Mayor, Secret. Hindi pa full Julie sa mga bolero. Hindi manggid. Balaan sila na simple. Hindi ko sinamadala nila. Ricky, hello. Eduardo, hello po. Ingay mo. Alam naman, Mayor, tatahimik ako. Alam naman, ayos to ayos ko itong mga viewers ko. May ara, balik lang po sa buong. Okay, Marl. Halong po. Take your time, Marl. Raul. ID 214. Sarap. Hello, Sarap. Jason. Silent Angel. Hello. Dami viewers ngayon. Tagasan ka nga pala. Taga Coronadal City, Sarap. Ikaw po, tagasan ka? Hi, Vincent. Hi sa ID 1204. Benchley, hello po. Hello everyone. Stephen Jan, hello. Joanna M, hello po. Jay, hello Jay. What is that? Taga Mindanao po, Binibino. Saan sa Mindanao, Sarap? Kagawad, hello po. Din ka sa Iloilo, Julie. Ano po, taga Mindanao po ako. South Cotabato po, hindi po taga Iloilo. Kagawad, hello Kagawad, kamusta po? Sang barangay ba yan, Kagawad? Taga sang barangay ka ba? Hi, Jay. Hello po. Christian. Raymond po. Hello. Pa-follow back po. Dan Kagawad. Romel. Jensen. Taga Agusan del Sur po, Binibini. Ay, okay. Okay. Ba't mo alam? Sarap ang South OP. Alam mo yun? Jensen. HBR. Hello. Ano yan? Humayon? Tama ba humayon? Iba talaga pag bago. Dami view. Hindi. Yung bago ako, ano lang? Yung nakaabot 100. Ganun lang. Pero minsan, minsan. Pero kanya na maabot ng 200. Depende sa oras. Hi nga man, kabalo ka mag-Ilonggo. Alangan, Edgardo, pure Ilonggo man ko. Pure Ilongga. Papa kag mama ko, Ilongga. Hi, Hi, Kenji. No fear. Hello po. Ano po ang sarap?
Ilang taon ka na pala? 20 years old, sarap. Eddie, Daddy, Ricky Boy, hello po, Anthony, Castan, Luis, hello po, hello, Stanley's, Chad, hello Chad, girl best friend ni Mantoy, hello po, Daryl, basta Ilongga, maganda, depende Jay, depende din, wala na nagbalik ang isa, oo nga dati, baka may maya pa man yung pasok niya, baka wala na signal sa kanya, kaya yun, di na bumalik. Chad, hello, Chad. Okay lang po ako. Ikaw, Chad, kamusta po? Oh, okay. Napakaganda mo naman. Thank you, sarap. Vince 8, mayong hapon ni Mumiga, taga-diin ka. Taga Coronadal City, Vince. Ikaw, taga-diin ka. Aldski, ganda naman. Thank you, Aldski. Chad, basta Ilongga, malambing yan. Lambing yan. Depende, Chad. Depende. Depende, Chad. Depende sa Ilongga. Depende din. EJ, hello po. Hi, hello. Musta cute. Okay lang po ako. ID 1059. Ikaw po, kamusta po? May BF ka na ba? Wala po ako BF, sarap. Lalo siguro pag nakangiti. Grabe naman, Aski. Jensen lang Yun banda sa Jensen Vince. Kanina na to kayo. Now I'm good. Kasi nakita na kita. Bakit, Chad? Bakit di ka kayo okay kanina? Anyari pala. Ala, chismusa lang. Ay, Nonoy. Kitang lalamunan ko. Ito na naman. Mikos Insan. Chuck, hello po. Paul, hello po. SWAT, hello Steph, Block 7. Apupong lang. May lula ko dyan sa Apupong sa Lanton. Saan ka ngayon? Sa bahay, sarap. Coronadal City. Rods. Kit, hello. Taga saan pala si Cute? Coronadal City po, 1059. Sa ID 1059. Nel Chap, hello po. Partido. Thank you, Jan. Thank you so much, Jan. Hello, Nonoy. Marikit, hello po. Thank you so much, Jan. Kiyot 6, hello po. Ang dami viewers pa ganitong oras ngayon. Rules, Hando, hello everyone. Okay, alam mo ba, sabi na nila masarap daw magmahal ang Ilongga. Depende din sa Ilongga, sarap. Hindi ko pa na-try. Julieto, hi po, ate, kamusta ka na? Okay lang, Julieto, ikaw ba, kamusta na? Tuwang-tawa si Simple. RJ Bautista. Hello, Nonoy. Kamusta po? MJ. Hello, MJ. Bakit wala ka bang BF ngayon? Wala akong BF. Sarap. Single ako ngayon. Boom in. Bakit? Pwede maghingi messenger. Nonoy, di ako nagbibigay ng messenger, Nonoy. Busy po dyan. Di pa ako nagbibisi. May admin ka na ba, Julie? Yes, simple. Meron na po. Pero wala sila ata dito. Kung makalaag ka sa Jensen, Miga, pwede magkita ta. Defende. Depende, Beans. Abi? Stricto lola ko dito. Hello po, Alex. Hello. Oo, wala yung dalawang ko dito, yung dalawang admin ko. Dapat may bantay kapag nag-live. Oo nga, simple. Pero wala busy ata. Pero yung si It's Me Mar, admin ko yun. Binla ko nga lang. Admin ko yun siya. Same pala tayo. Yes po, sarap. Al4, hello. Taga-takorong ko. Hi, it's me, Marl. Welcome back. Din manda sa Takorong, Nonoy. Lapit lang ba yun, Adere, sa Coronadal?
Rules, taga-general sa ano po, Coronadal City po rules. Halagaw na lang ta sa DPWH. Mamalota to. Di kumiko. Tamad ko magawas, lolon ulam. Kagawad, hello po. New Jack Ninja. Barangay Tina Takon. Okay, Nonoy. Ilongga po kayo? Yes, Rolls Pure Ilongga po. Mag-out ako kay maligo. Sako. Okay po, sarap. Take your time. Enjoy sa pagligo. Huwag na naulan karon. Tamad kumagawas miko. Stricto amon gate. James Go, hello po. Carl, hello. Soon lang miga kung makalaag ka Jensen up. Okay, Beans. Okay po. Yung hindi na nga nagbabago. Oo, simple. Paulit-ulit.